बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबीना फराज है और मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। बुनियादी तौर पे मैं माहौलियाती सहाफ़ी हूँ और इसीलिए आज इस वर्कशॉप में आपसे वीडियो के ज़रिए हम कलाम हूँ। इंशाअल्लाह कभी हम इन पर्सन में मिल सकेंगे। मैं आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रेस फॉर पीस का, इस तंजीम का जो बहुत अरसे से इन्वायरमेंट के लिए और माहौलियात के लिए काम कर रही है। इन सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस हवाले से आज जो हमारा मौसू है, रिपोर्टिंग क्लाइमेट चेंज इन डिजिटल एज। तो डिजिटल एज पे तो हम बात करते हैं, लेकिन पहले अगर हम माहौल पे और क्लाइमेट चेंज पे बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप पाकिस्तान की सहाफ़त का जायज़ा लें तो इस वक्त आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छाया हुआ नज़र आएगा, और इसे हम बहरहाल तरक्की भी कहते हैं कि हमारे मीडिया ने इतनी तरक्की की पिछले 15 सालों से, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके देखने वाले बढ़े हैं, देखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो चाहे आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, और टीवी देख लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, तो अब इसका बहुत असर इसका बढ़ गया है मासिस पे, और आवाम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से चीज़ें देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी मीडिया पे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट या इस तरह के जो संजीदा मौज़ूआत हैं, जिसे हम ज़िंदगी के मौज़ूआत कहते हैं, उनका अमल दखल बहुत कम रहा है। अगर आप देखें तो इंग्लिश जब हमने आगाज़ किया आज से 20 साल पहले, मैंने 20-22 साल पहले, तो उस वक्त कम से कम उर्दू में कोई नहीं लिखता था इन्वायरमेंट पे। तो जब मैंने आगाज़ किया तो मुझसे भी पूछा गया कि भाई ये क्या इसमें ऐसा है, इतनी गुंजाइश है कि हर हफ्ते आप लिख सकेंगी इस पर? मैंने कहा बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। मैंने एडिटर से कहा। खैर वो कुछ चीज़ें ये होती हैं कि अल्लाह ताला आपका साथ देता है, किस्मत आपके साथ होती है। तो मेरे आर्टिकल पढ़े गए, पसंद किए गए, अखबार में मेरी जगह बनती चली गई। लेकिन ज़ाहिर है हर शख्स इतना खुशकिस्मत नहीं होता, हर सहाफ़ी उसको अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो उर्दू सहाफ़त में आज भी इन्वायरमेंट के हवाले से इतना ज़्यादा अगर देखा जाए तो खुश आइन मंजरनामा नहीं है। मसलन अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में माहौलियाती सहाफ़त क्यों ज़रूरी है, जहन में आपके सवाल उठता है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारा मंजरनामा जो मीडिया पे है वो सियासी है। हम सियासत पे ज़्यादा बात करते हैं, सियासतदानों पे ज़्यादा बात करते हैं, उनके करप्शन पे, इस तरह की चीज़ें जिसके गिर्द हमारा मीडिया में लगता है कि घूम रहा है। तो ऐसे में मालकान भी कहते हैं कि इन्वायरमेंट बिकता नहीं है। इसके अलावा ये है, सबसे पहले स्टोरी आपको सेल करनी होती है, अपने एडिटर को बताना होता है, उसको फाइल करना होता है, वो एक मुश्किल काम है, गेट कीपर है। तो आपने स्टोरी को एक नया एंगल देना है। असल में अगर बताऊँ तो अभी हमने कराची ज़ू की अगर मैं बात करती हूँ, कराची की चिड़ियाघर की, तो उसके 150 साल पूरे हो रहे थे। तो सारे चैनल उसके 150 साल को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने केक काटा वगैरह वगैरह। तो मैंने थोड़ा सा उसका एंगल चेंज किया। मैंने अपने एडिटर से कहा, BBC के, कि ये कराची ज़ू तो है, इसकी पहचान ज़ू है, लेकिन ये तारीख में बोटेनिकल गार्डन था। यहाँ पे तकरीबन 2500 बहुत बड़े, कम से कम 150-200 साल पुराने दरख्त मौजूद हैं, जिससे हम कराची के लिए ऑक्सीजन फैक्ट्री कह सकते हैं, या कराची के पोल्यूशन वाली फ़ज़ा में, और वो बिल्कुल कराची के सेंटर में, सिटी के। तो वो एक एक्चुअली बोटेनिकल गार्डन था जिसे लोग भूल गए, लेकिन वहाँ दरख्त अब भी मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस पर स्टोरी कीजिए। तो मैंने ज़ू के हवाले से जो सेलिब्रेशन हो रही थी उसको तो कवर किया, लेकिन अंदर कहीं एंगल मैंने बदल दिया। तो इसके अलावा आप अगर क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे लिख रहे हैं, तो आपको इनकी टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, वेदर का मतलब क्या है। मसलन अगर मैं सिर्फ वेदर और क्लाइमेट चेंज का आपको मतलब बताऊं, तो वेदर तो ये है जो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। साल में 4 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, जो चंद महीने के होते हैं, चंद दिन के होते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है, उसको आबो हवा की तब्दीली को हम कैसे नापते हैं, उसे हम कम से कम 30 साल जो मॉनिटर करते हैं किसी इलाके की, कि वहाँ की के मौसमों में क्या तब्दीली आई। उस 30 साल के मौसमों को फिर हम प्रेडिक्ट करके कहते हैं कि यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ है, गर्म हुआ है, सर्द हुआ है, ये चेंज हुआ है। आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, आपको ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पता हो, आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो अभी हुई है, माहौलियात की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में, आपको पता हो हर साल होती है।
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اس میں کون لوگ جاتے ہیں، پیرس کانفرنس میں کیا ہوا تھا، پیرس ایجنڈا کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، امریکہ کیوں نکل گیا تھا اس ایگریمنٹ سے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو بائیڈن انوائرمنٹ فرینڈلی صدر ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بظاہر، اور وہ دوبارہ شامل ہوگا اس معاہدے میں، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ UNDP یہاں کیا کام کر رہی ہے، اداروں کا آپ کو پتہ ہو، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کیا کر رہی ہے، وہاں وہ کون لوگ بیٹھے ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کی تازہ ترین خبریں آپ دے سکیں۔ مثلا ابھی جب 5 جون کو پاکستان نے پہلی دفعہ انوائرمنٹ ڈے ہوسٹ کیا تھا، تو ہم نے یہ لکھا کہ پاکستان اپنی ماحولیاتی خدمات کے بدلے، مثلا پاکستان نے بلین ٹری سونامی پہلے بھی لگائے، پھر اب 10 بلین ٹری سونامی لگانے لگا، اتنی بڑی پیمانے پہ شجر کاری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان الیکٹرک وہیکل لے کے آ رہا ہے، پاکستان نے حکومت پاکستان نے ریچارج پاکستان میں شروع کیا، پروگرام شروع کیا ہے تاکہ زیر زمین پانی کے ذخائر میں اضافہ کیا جائے، دریاؤں کے لیے پروگرام شروع کیا، اس طرح کے بہت سے کام کیے جو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ آرٹیکل میں نے لکھا کہ پاکستان اپنی ماحولیاتی خدمات کے بدلے دنیا سے اپنے قرضوں میں کمی کا مطالبہ کرے گا، خاتمے کا مطالبہ کرے گا۔ تو میرے ایڈیٹر جو BBC کے تھے بڑے انٹرسٹیڈ ہو، میں نے کہا اچھا یہ کیسے؟ تو پھر ظاہر ہے ہم ماہر صحافی کوئی ماہر نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی، تو اس بات کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ خود کوٹ کرے گا تو اس کو مانے گا نہیں، تو ہم ماہرین کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے ماہرین معیشت سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ پہ جو قرضہ تھا وہ آپ نے کہا کہ ہم نے زلزلہ زدگان جو کشمیر میں یہ زلزلہ آیا تھا اس میں، تو ہم نے زلزلہ زدگان پہ خرچ کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو اسکول بنا کے دیں، گھر بنا کے دیں تو ہم وہ معاف کر دیں گے۔ اس طرح کی ہیں مثالیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا آرٹیکل تھا، بڑا پڑھا گیا، بلکہ منسٹر صاحب نے خود اس کو ٹویٹ کیا کہ، اور کئی لوگوں نے اس کو ان کے منسٹروں نے ری ٹویٹ کیا کہ دیکھیں بڑی اچھی ہمیں کوریج ملی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ پاکستانی میڈیا انوائرمنٹ کو، کلائمیٹ چینج کو اتنی نہیں دیتا ہے، اتنی جگہ نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود آپ محنت کر کے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی چیز اچھی ہونی چاہیے، آپ وقت دیجیے، اپنے سینئر سے مشورہ کریں، اس طرح کے پروگراموں میں، ٹریننگ پروگراموں میں شرکت کریں، اور ماہرین کی ایک لسٹ اپنے پاس رکھیں، ایسے لوگ جو آپ سے بات کر سکیں، اداروں کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی کتاب آئے اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، کچھ وقت نکالیے کہ بیٹھ کے ویسے انٹرنیٹ پہ آپ پڑھیے، ان سب چیزوں سے آپ کی معلومات بڑھے گی۔ اس کے علاوہ میں اپنی ایک پریزنٹیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔